गुवाहाटी के फटाशिल अंबाड़ी में लगभग 4 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आतंक का पर्याय बने तेंदुए को पकड़ लिया गया है। जीएस कॉलोनी में इस तेंदुए के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें 1 मजदूर और 2 अन्य वनकर्मी हैं। घायल दोनों वनकर्मियों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बीती रात यह तेंदुआ एक निर्माणाधीन इमारत में घुस गया था। हालांकि आज इसे ट्रैंक्विलाइज कर चिड़ियाघर लाने में कामयाबी मिली है। আপোনাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এটাতে আমাৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ আচলতে নেচাৰেল আমি জাল পাতি ধৰিবলৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ সি সময় নিদিয়ে। সময় দি নামি আহিলে আমাৰ দুজনক এটেক কৰিছে আৰু বাকী তাৰপিছত আমি ডাৰ্ট লগাইছোঁ। ডাৰ্ট লগাৰ পিছত সি মানে কণ্ট্ৰল হৈছে। নামি আহিলে চিৰিয়েদি নামি আহোঁতে আমাৰ জালক এটেক দি আকৌ মানুহ আমাৰ এমপ্লয়ক এটেক দিছে। তাৰপিছত এতিয়া এমপ্লয় দুজন আমাৰ মেডিকেলত লৈ গৈছে আৰু বাকী এইটো আমাৰ যিটো প্ৰথম ডাৰ্টটো লাগিছে তাতে সফল আমি এটা দাঁড়তে সফল হৈছে। নাই এইটো চাহ পেডাল হয় কিন্তু ইঞ্জুৰি আছে।